So Maaf dan selamat this is datang. all because we really would like Ini to be able to get tadi everything translated, and I didn't karena know kita until this ingin morning that semua this was bisa you were doing this. ditranslasikan, So tapi kita baru I'm tahu. sorry for the delay. Maaf karena Um, so terlambat. this class, this will be the Kelas first class that ini we're teaching adalah kelas Blue pertama Sky yang akan Friends, dengan and Skyfriend. what we're doing. So Blue Apa Sky yang kita Friends was lakukan? Jadi Blue Sky something Friends that adalah was sesuatu created yang by Geshe Michael diciptakan oleh to Cash help Michael untuk membantu people orang-orang to yang help people who are getting old, orang-orang yang people who are tua dan maybe sick or orang-orang yang dying, mungkin sakit and also atau there are sedang people who are in their families, sekarat, people who, atau and orang-orang really for yang everyone, di because we're all keluarga, in that dan sebetulnya position. untuk semua orang karena kita semua berada And di posisi itu. so Dan one of the jadi things he wanted us to salah do satu is there's hal these yang two beliau ingin documents kita lakukan that adalah he has created ini that adalah he sesuatu always, yang when somebody beliau asks ciptakan about a relative who's karena dying selalu ada or orang yang something tanya like that, tentang saudara yang sedang mau meninggal, he always has dan beliau selalu he always mempunyai gives them these two documents. And so basically one Dia of them beliau selalu is memberikan 2 what to dokumen ini. do when Jadi you're apa with yang bisa somebody who's dilakukan dying and pada how to waktu treat them, kita how to bersama relate dengan to them. seseorang yang sedang And mau the other meninggal one dan is bagaimana membantu after somebody mereka. has died and Dan how you kemudian yang can berikutnya help them setelah after their seseorang death. itu And meninggal, bagaimana so kita bisa that's membantu mereka what I'm setelah going to cover kematiannya. today. Jadi ini yang akan saya So cover let's hari see. ini. I want Jadi to no, let's saya see. mau I want to share the saya screen. mau share I'm not screen-nya, sure. It doesn't seem to be coming up for me. Oh, I know what I can do. Okay, got it. tapi kayaknya nggak keluar. There were so. Jadi, Can you see apakah this? kalian bisa lihat screen saya? Okay, good. Oke, bagus. So ideally what you're seeing Jadi, is secara just a ideal picture of somebody. Is adalah that what you're seeing? seseorang I hope so. gambar. Saya harap ini yang kalian lihat. Yes? Okay, good. Yes. Okay, thank you for telling me. Okay. Terima kasih sudah memberitahu saya. So this is Jadi, the ini first. I'm going adalah to go through these two teachings saya that Geshe-la akan gave. They're both very short. melalui 2 But the first one ajaran is yang diajarkan oleh Geshe-la, advice that we sangat got from pendek. Ini his adalah teacher, Ken nasihat Rinpoche. yang didapatkan And dari gurunya, Ken Rinpoche. this is what he Ini had a chance. adalah He was dia kind of ada like waktu itu sort of beliau like Geshe Michael, the way that it was seperti difficult to get him kayak Geshe Michael. Jadi to sangat sulit to sit down and get him to explain duduk something to you. dan untuk And so menjelaskan he did sesuatu. explain this one Jadi time. So beliau this is menjelaskan the satu advice that he kali. gave. Ini adalah nasihat yang beliau beri. So hang on, let me just move this. Okay. So Jadi originally this came from the asalnya ini director datang of an dari American direktur hospital. dari rumah And sakit, there direktur was a sebuah lot rumah of sakit di Amerika. Mongolian and Tibetan Jadi patients. banyak And so they had pasien-pasien dari Mongolia particular dan needs, Tibet, dan mereka particular mempunyai kebutuhan yang expectations perlu, when they were keperluan with somebody who's dying. So pada waktu was an mereka American. bersama dengan seseorang So yang he asked akan Ken meninggal. Rinpoche to give him Kemudian advice dia tanya kepada Ken on Rinpoche untuk what do you memberikan do nasihat. when Apa somebody's yang dying, dilakukan pada waktu ada in their seseorang yang culture. sekarat di What is dalam the best thing to do? kebudayaan mereka? Apa And yang so bisa dilakukan yang these are terbaik? the answers that he gave Dan for ini this adalah for this doctor. jawaban-jawaban yang diberikan ke So the dokter first one ini. is Yang pertama adalah when somebody's dying, ketika seseorang when somebody's sedang in pada waktu actually, when they're seseorang in the process of dying. So di dalam beforehand, it's proses okay. If kematian, they're talking, that's sebelumnya fine. masih gak apa-apa, But as they're dying, tetapi it's pada important to waktu give dia them sedang meninggal, itu not to sangat disturb penting them untuk tidak anyway. mengganggu So mereka atau also dengan cara don't apapun show a juga. lot of Juga emotion or jangan excitement. menunjukkan Speak banyak softly. emosi dan berbicaralah dengan lembut dan If terkendali. people are crying, it Kalau will orang sedang menangis, upset the itu person who's akan dying, membuat and it orang might make yang it more sedang difficult for meninggal them. So you want itu to make it as easy as possible for upset. them Jadi and as comfortable as kita possible. ingin membuat situasinya Also, itu at this mudah time, if they bagi have orang yang meninggal. certain
Kalau beliefs or certain mereka religious mempunyai beliefs, or if there are things jika that are orang tersebut important to adalah, them, you could orang talk yang to them gently mempunyai about those agama things and tertentu, Anda just bisa anything that will make membicarakan them feel hal-hal tentang comfortable. itu. Like, for Sesuatu yang example, if they might be worried terutama about maybe a family member misalnya is kalau not there, dia, then, merek say this Anda person tahu is bahwa sending their love ada keluarga yang like, tidak just ada di make them situ. Jadi, comfortable. buatlah Um, dia menjadi if the tenang person is, kalau orang yang mau for example, meninggal many of these itu people contohnya in that orang-orang particular group dari or Buddhist. di grup And itu so misalnya penganut then he agama said in that Buddha, case, you can talk to maka di them about dalam kasus itu mungkin Anda compassion bisa or membicarakan loving tentang kindness belas asih, or kasih sayang, the wish atau to become keinginan untuk enlightened in mencapai order to help everyone. kecerahan demi And kebaikan semua makhluk just, hidup. and then Dan also the fact that they dan could take juga refuge in kenyataan bahwa, the mereka three bisa poles. berlindung dalam, Anything 3 that permata. will help them to Apapun yang understand. bisa membantu mereka When somebody's untuk dying, mengerti pada they waktu might not seseorang be able to meninggal, understand mereka mungkin everything you tidak say, bisa but meninggal mungkin tidak bisa mengerti especially if apapun it's yang very kalian simple, bicarakan, tapi then they can yang understand that penting and it will kalau help them. itu So sesuatu yang, they say sederhana mungkin in bisa this case, mengerti. Di dalam kasus um, ini dikatakan, these things are also important for them to hal-hal keep ini keep juga happy sangat thoughts in their penting mind, untuk menjaga comfortable pikiran thoughts, thoughts mereka untuk of helping bahagia dan others and just nyaman, love. pikiran untuk, membantu Um, orang lain, pikiran tentang cinta it's important kasih, to have those in their yang sangat mind penting because that untuk will membantu also mereka selalu dalam having those things pikiran in their seperti mind itu. Karena will dengan help them mempunyai to hal-hal move to seperti a di better dalam pikiran place. mereka, itu bisa And so these membantu thoughts untuk bisa will membantu trigger menentukan the kemana seeds in mereka their akan mind melanjut berikutnya. that Karena will ini help them bisa to decide where to memicu go next. bibit So berikutnya it's yang important that these thoughts are very pure, kemana bibit itu very akan menentukan happy, kemana mereka melangkah. very Yang penting beautiful, and there pikirannya shouldn't harus be any happy bad thoughts and there shouldn't be dan any tidak disturbing ah, emotions. ti tidak seharusnya ada pikiran buruk So atau emosi Geshe-la yang also mengganggu. says that if a Geshe-la person juga doesn't have berkata any bahwa particular jika religion, orang tersebut then it's tidak good to mempunyai remind them of agama all the atau good things they've semacamnya, done in their itu life. baik untuk mengingatkan And mereka tentang hal-hal so baik yang you telah could he talks dilakukannya. sometimes he talks about his father Beliau who kadang-kadang, was when he was very membicarakan young he tentang was involved in a papanya war pada waktu, and he had to dia kill a lot of masih people. That was his job. And di zaman I perang think he was 17 dan dia years old. harus He was membunuh very orang, young. kayaknya waktu itu umur And 17 so tahun, in masih order muda. to help Jadi his father supaya when he bisa was dying, membantu he said, papa beliau yang sedang meninggal saat you itu, remember you did this? And his father said "Papa yes. ingat And he kamu said, melakukan ini." you wouldn't do that Kemudian dia again, would bilang, you? And he said, no, "Kamu gak akan I melakukan would ini not do that lagi kan?" again. "Enggak, And so saya that nggak akan kind of thing melakukan itu to lagi." Jadi hal-hal remind seperti people of the itu good things bisa they've done mengingatkan and kepada also to orang feel lain regret for tentang things hal they yang bagus dan may have juga done to merasa hurt menyesal others. tentang apa And kesalahan yang also telah a dilakukan. decision not to do those things. Dan So juga, satu keputusan untuk this will tidak clear their melakukan hal mind as tersebut their lagi, mind. itu It akan won't be weighed down by membersihkan guilt. pikiran mereka. If Jadi supaya mereka tidak they meninggal can dengan perasaan acknowledge the things bersalah. they've Kalau mereka done bisa and say, this I would mengakui not do apa this yang again, mereka lakukan bahwa then saya tidak akan that will melakukan hal help itu them lagi, very dan much itu akan to membantu mereka to dengan die besar untuk with a bisa clear conscience mati dengan, and with a happy mind. kesadaran yang penuh dengan pikiran yang bahagia. So then the next one, Jadi kemudian yang berikutnya, so the process of dying proses, dari is kematian very itu similar sangat mirip to a sekali deep dengan meditation. apa yang terjadi ketika And what's seorang, happening as you're dying sedang bermeditasi is that the dalam. mind is Jadi going apa yang deeper and deeper. terjadi pada So waktu meninggal, I think pikirannya itu semakin most of dalam you dan are familiar memasuki, with meditation. And so you know banyak what dari that's kalian, like to go into a deep familiar dengan meditation. meditasi. Jadi And kalian that's tahu what's apa happening as a person's dying. pikirannya Their mind is going seperti kalau deeper and kita masuk deeper. semakin dalam, pikiran And it akan gets to a semakin very dalam subtle dan akan state. memasuki kondisi yang sangat And halus. there's Dan ada, if you think about the kalau Anda anatomy pikirkan of tentang anatomi your dari, consciousness, so when your mind kesadaran is going kalian pada deeper, waktu then pikiran Anda masuk lebih it dalam, goes into, itu masuk I think ke, often, especially saya in rasa Western culture, we kadang-kadang say that di the center of kebudayaan barat consciousness is the terutama, brain. pusat And dari kesadaran adalah otak. most Dan banyak Asian dari cultures will say it's in the heart. kebudayaan, And so the consciousness is timur going itu ada into di the hati. heart. Jadi sebetulnya And kesadaran masuk ke dalam hati, daerah hati. and
and so Dan pada when you're waktu actually when you're in a Anda deep meditation masuk or ke when you're dying, dalam the posisi consciousness is meditasi yang moving into dalam the atau heart. mati itu ke And arah after the person has jantung, stopped pada waktu breathing, orang itu berhenti they bernapas, might say, "Oh, mungkin they're dead." secara But lahiriah tampak this orang is itu sudah not mati, the tetapi itu case. bukanlah They kasusnya. look like Mereka they're dead. kelihatannya I mean, we would sudah say mati, the body is cold. seperti They're badannya not moving, they're dingin, not mereka breathing. tidak bernyawa, But the state of mind is tidak still, there's bergerak. still Tapi consciousness in the kondisi body. pikiran halus ini masih And tetap di they dalam say tubuh dan di it's dalam located in the situ. heart Jadi area. terutama And di daerah jantung. after they say Jadi what they often say is yang that sering after a person dikatakan dies, they're adalah in a state pada of waktu setelah meditation. orang meninggal And itu sometimes it can seperti be pada as much waktu as 10 days meditasi, or maybe mungkin a bisa week. 10 hari, If it's mungkin a 1 very minggu. sudden death, then it will Kalau happen instantly. Like if somebody is kematian yang in a car accident, secara misalnya then the kecelakaan shock secara of it will tiba-tiba, often, jadi they syok won't go itu into this long mungkin meditation. tidak akan But masuk ke posisi if it's meditasi ini. Tetapi more slow, kalau and sometimes even with a sudden kematiannya death, pelan, the mungkin juga consciousness will dengan stay there, and you don't kematian think yang that the person's mind is langsung, still there, but it is. mungkin And Anda pikir so pikirannya nggak masih di situ, tapi what pikirannya masih happens ada is di that sana. Jadi apa yang after a terjadi period adalah of maybe a week setelah or 10 days or something, satu periode mungkin or 1 even minggu less, atau 10 then hari the atau mind comes mungkin out of kurang, this state jadi of pikiran itu meditation. akan keluar dari So kondisi yang dalam dan halus ideally, ini, at dan this time, the secara mind will come ideal out pada of this saat ini, state pikiran bisa keluar naturally. dari And this is at this status point, when the ini mind is secara coming out of natural. its Jadi pada meditation, waktu then that's pikiran the keluar actual time dari of death. meditasi ini, itu So sebetulnya adalah kondisi kematian yang sebenarnya. Jadi if the body is kalau disturbed or even touched tubuhnya sometimes, diganggu, then the meditation will be broken. maka meditasinya This is akan not always the case. terpecahkan. Ini nggak We selalu had kasusnya one of our begitu. teachers Kami a few ada months ago satu guru passed kami away, beberapa and he bulan was in yang the hospital. lalu They took him all meninggal. the way home, Beliau and sedang he was di still in rumah sakit meditation. So dan it's beliau masih ada di possible dalam to posisi meditasi. move the Jadi body, but you have to be mungkin very bisa careful. memindahkan Normally, they tubuhnya, say tapi that harus if hati-hati. you're Biasanya going to, dikatakan if you kalau have to move the kalau body, kita harus then the best place is to memindahkan touch them. tubuhnya, kalau kita harus menyentuh tubuhnya, yang paling Wherever you baik touch them is where the mind will leave yang from that dimanapun area. Anda sentuh So tubuh itu, ideally, you touch them on the top pikirannya of the akan head, membawa ke situ. and that has to do with Dan ini if you touch them maybe on the kalau feet or Anda something, then menyentuhnya di kaki it's misalnya, not so uplifting. itu Their nggak begitu next where they baik, go after karena that is not going to be mereka as yang good. mungkin If they pergi come out dari of the situ, itu bukan ideally tempat from yang the baik. top of the head, Tapi yang ideal then itu disentuh di so you atas touch kepala, them there to call their attention jadi to it, and then they disentuh di can sana untuk move out, and memanggil kesadarannya that supaya bisa is keluar the dari sana. mind at that place Jadi is in a pikirkan state bahwa of pikiran consciousness that is itu adalah kesadaran, more uplifting, tempat and so kesadaran yang it becomes lebih better for them. baik, jadi lebih baik untuk mereka. But it's better if possible not to Tapi touch lebih them at baik all. kalau yang baik So jangan you have to be disentuh. really careful. Jadi kalian benar-benar And harus best to leave the hati-hati. person Dan yang alone paling while they're in benar, the yang state paling baik adalah after the biarkan body orang itu appears to be sendirian dead, setelah and to leave them tubuhnya as long as you kelihatannya can by seperti themselves, mati, dan so that they biarkan can sendirian naturally supaya complete mereka this bisa secara meditation process. natural menyelesaikan proses Then kematian ini. after the mind has Setelah left the body, pikiran then they meninggalkan say that tubuhnya, mereka so mengatakan this deep bahwa meditation is finished, jadi and the meditasi dalam ini person is sudah truly selesai. dead. Orang ini So then they benar-benar say meninggal, certain dan liquids will mereka come out of biasanya ada the cairan tertentu nostrils yang akan and keluar maybe dari also lubang out of hidung their lower orang itu, parts. juga dari And bagian bawah so at tubuhnya. certain times of death, Jadi then kadang-kadang urine and pada feces will come out. This kematian, is not what we're udah talking about. This is later. urin dan And kotoran akan keluar, tapi ini so nanti. after they're finished with Tetapi their deep setelah meditation, mereka selesai then dari the meditasi liquids they dalamnya call ini, red and liquid white yang dibilang zat substances, merah atau zat and putih, these come out dan of ini the nose keluar and also of lower parts. dari And hidung then dan at that bagian point, the body can badan be di touched. bawah. And Dan setelah itu
baru tubuhnya dapat sometimes disentuh. they say Jadi also kadang-kadang mereka you know, mengatakan if bahwa somebody's in a hospital kalau bed and ada the seseorang di doctors want to use it for someone ranjang else, rumah sakit, so you have to make sure you have to get sehingga them out Anda of this state of harus meditation quietly, then you can membawa ask them, just orang say, ini ke tempat lain, kita you know, harus please, tanya, you know, bisa nggak please come out of your meditation, and you keluarlah can dari touch them on top of the meditasi. head. Kemudian And Anda bisa at that point, pegang, they say then the sentuh liquids will be kepala released and atas. you can touch Jadi the body. maka cairan itu akan keluar dari tubuhnya. Okay. So then, so the Kemudian when these are all questions that this semua doctor ini adalah was pertanyaan asking Ken yang dokter Rinpoche, itu tanya and so kepada these Ken are his Rinpoche. answers. So Dan the ini adalah next question he jawaban-jawaban asked mereka. is Kemudian it all pertanyaan right berikutnya yang dia tanya, after death o- to put the body apakah into a oke refrigerated area? setelah So this is kematian untuk something menaruh that's jenazah di tempat common. yang dingin? Um, Jadi ini sangat umum Usually sekali. after somebody dies, Biasanya pada waktu I don't know, seseorang I've never seen it meninggal, myself, but I've seen saya in nggak on tahu, saya television belum pernah shows, you know, melihatnya. Biasanya they saya take the nonton di body TV begitu downstairs mereka and there's a ambil bunch of drawers where they tubuhnya, put them dibawa ke into a refrigerated area. kayak And ditaruh that way seperti di kulkas. the body Dengan won't cara decay itu so quickly. tubuhnya tidak But he akan said membusuk here dengan that cepat. it's Tetapi di sini this is not a disebutkan bahwa it's a dangerous ini practice adalah because if the satu praktek person yang is sangat still in berbahaya sekali. this Karena deep kalau orang meditation, itu masih berada then di they'll dalam start to feel posisi cold meditasi, dia and akan then merasa they'll be kedinginan craving heat. dan mereka akan And then they ingin say merasa keinginan kuat this might untuk cause them to kehangatan. take a Dan ini rebirth bisa menyebabkan in a orang itu hot terlahir place lagi di satu that wouldn't be neraka yang comfortable. panas, yang mungkin So they tidak say nyaman. before you Jadi mereka refrigerate the body, katakan it's sebelum best di to wait kulkas, 24 tubuhnya hours sebaiknya ditunggu and even 24 longer jam if you can. atau bisa lebih lebih As lama, we lebih all baik. know, this is not Sebagai kita tahu usually bahwa semua possible. buat ini So they say biasanya then tidak if it's mungkin. not Jadi possible, makanya kalau ini then tidak it's good to ask memungkinkan, the person maka to release penting their untuk state of meminta meditation. orang tersebut dengan lembut untuk Um, melepaskan keadaan meditasinya. Then there's the question about, okay, Terus so ada if the person is pertanyaan, in a kalau state of deep meditation, orangnya then is dalam it appropriate kondisi to meditasi yang donate their dalam, organs for apakah them to? eh, So ideally, the person boleh untuk has already said, mendonasikan okay, I organnya? want to donate my whatever Misalnya organs orang tuh after sudah I've died, bilang after bahwa, I've oh died. saya mau So normally mendonasikan tubuhnya, you biasanya have to do it immediately. Anda harus And melakukannya so if the secara person is langsung dengan still in a cepat. state Kalau of orang deep itu masih meditation, dalam this can kondisi be meditasi, disturbing, ini obviously. bisa mengganggu tentunya. You have to be really Anda careful. harus If the benar-benar person is, hati-hati kalau if they orangnya, have great compassion kalau and they've mereka already said they mempunyai want to belas do this, asih yang then besar dan mau melakukan hal ini, it's a good thing for them to do maka ini this. adalah hal If yang this is baik their untuk melakukan decision ini. and they wanted to Kalau do it, ini keputusan mereka it should dan be ini yang mau dilakukan, out of their kindness jadi harus and their own berdasarkan dari decision to kebaikan want to mereka dan give keputusan their mereka organs, sendiri untuk and memberikan especially organnya, not dan for sale, terutama bukan untuk but dijual, because tapi only karena out of kindness mereka and out of love for karena others. kebaikan hati dan belas Of asih, course, mereka in ingin this case, membantu. you would Dan want to make tentunya sure di that dalam kasus they ini are out Anda of this ingin deep meyakinkan meditation bahwa before you mereka start sudah keluar dari harvesting meditasinya the organs. sebelum mereka mengambil organ-organnya. Then somebody was asking about Kemudian ada orang lain euthanasia tanya tentang or euthanasia, ending yang someone's mana life to prevent mengakhiri them from kehidupan further seseorang suffering. supaya untuk And mencegah mengalami according penderitaan to yang lebih lanjut. the belief of Menurut Ken Rinpoche, kepercayaan dari Ken this is Rinpoche, ini his position, which is di common with the posisi mereka yang in his tradition, posisi beliau yang cocok dengan that kebudayaannya di it's tradisinya, wrong to turn off life ini support or sang to ini do anything keliru, to cause salah someone's life to end. untuk melakukan tindakan yang menyebabkan And he says kehidupan makhluk hidup berakhir. even if they appear to be dead, Bahkan that jika mereka kelihatannya mati, they may tapi be in a mereka deep mungkin meditation, and so masih ada dalam posisi meditasi dalam. it's best to Jadi yang baik adalah not to jangan deliberately cause untuk their tidak physical death menyebabkan ke akhir until dari it kehidupan happens mereka, naturally. supaya kematiannya itu terjadi secara natural. Also, if somebody Dan kemudian it's become more common
that Ini even it's menjadi legal sangat for somebody umum, who bahkan is legal bahwa somebody is untuk you know seseorang, they're suffering a lot mereka and sangat menderita, or they know they're going to atau start mereka suffering tahu bahwa if mereka this akan disease menderita continues. They say kesakitan also in that case penyakit it's ini better not terus-menerus, to end jadi their life lebih baik deliberately mereka um sebaiknya tidak because they mengakhiri say hidup mereka you never secara know what the next life is going to sengaja, be. It could karena be even worse benar nggak if you tahu understand kehidupan yang berikutnya apa. how Kalau Anda karma works. mengerti bagaimana Then cara karma bekerja, whatever jadi you're experiencing apapun yang kalian um alami, is something that you've itu created in the adalah past, and sesuatu so yang Anda even if ciptakan di you masa lalu. stop Bahkan it kalau now, it will Anda if berhentikan you haven't sekarang, kalau i- Anda if that kalau particular experience is still there, eks- then penga- it will come in the pengalaman next life. itu di situ diberhentikan, toh so itu akan datang di kehidupan this yang is the berikutnya. Jadi ini this is what adalah Ken Rinpoche taught. yang diajarkan oleh Ken Okay, then Rinpoche. let's see. Dan kemudian, So then how can we help somebody dan after they die? bagaimana kita bisa membantu seseorang setelah mereka So the meninggal. example that they give here Dan is contoh yang that diberikan di sini adalah in our di lifetime dalam that kehidupan we do a lot of kita bad banyak deeds. We melakukan do a lot of, I mean, perbuatan everything buruk. you do. If you Apapun yang think kita about lakukan, everything kalau you do apapun during yang the kita day, pikirkan, apa yang kita lakukan setiap all hari, the thoughts, semua like even pikiran, all the bahkan thoughts semua you pikiran have, yang kalian punyai, most of them kebanyakan are dari semua ini not adalah very nggak begitu kind. baik. And so Dan he says this like beliau you bilang have these bahwa like some seperti black stones, and batu-batu those will be the hitam bad ini deeds. adalah And yang then you have perbuatan some buruk. good Kemudian deeds as kalian well. juga So punya like those are the perbuatan yang ones. baik And what happens is dengan di ini after you batu-batu putih die, kecil. Jadi pada it's kind waktu of almost setelah kita random. meninggal, Like whatever itu you kayak happen to be random, thinking apapun about or yang so kalian that's sedang why people pikirkan. who are around Makanya you pada when you waktu die orang need to have di such a sekitar Anda, pure, pada waktu happy di state of sekeliling mind, Anda, pada which waktu that Anda will help you to mati, harus punya pick pikiran out yang the good baik, deeds karena itu akan that you've membantu done, and Anda that was the one that will untuk ripen in your next life. memilih, So membantu men-trigger pikiran yang baik, perbuatan baik yang telah Anda lakukan dalam if kehidupan somebody's Anda. dying, this is why you need to be really careful Jadi kalau ada seseorang to yang meninggal, kalian help harus them to ripen hati-hati the di sini positive karmas. untuk Any membantu good karma they may mereka have, untuk remind them of any good thing they did. And this can be also after they mematangkan died. You karma yang continue positif. to Jadi walaupun connect sudah with them. akhirnya mati, We'll terus talk kita more bisa about that connect later. dengan mereka. Nanti kita akan bicarakan lagi di sini tentang ini. So then what kind of prayers and Kemudian rituals will help doa that atau person? ritual apa yang So now this bisa is menolong orang yang sudah meninggal? In the belief system of the Di people dalam that he was talking kepercayaan about. orang-orang yang beliau And this is in sedang the belief system of bicarakan, Ken ini Rinpoche. adalah That di after somebody kepercayaan Ken dies, Rinpoche. Ken then their Rinpoche mind pada goes waktu into orang an meninggal, in-between state. pikiran akan masuk So ke satu between keadaan disebut keadaan death and the antara. next birth. Jadi antara kematian And ke kelahiran yang it's berikutnya. kind of an interesting process. What Jadi ini happens is adalah that satu proses yang menarik, somebody seperti is like satu reborn proses into di this mana in-between Anda akan state. lahir di And satu the keadaan life antara there ini, doesn't last seperti more than 7 days. kehidupan But di they can sini die tidak and then akan become an lebih dari in-between 7 hari. again. So Kemudian this can mereka be akan up to meninggal 7 dan times. menjadi makhluk antara lagi. So Dan ini after total death, menjadi 7 kali. Dan enter this kemudian state setelah ini before their selesai, next birth, mereka before their akan next masuk ke satu apart from alam sebelum in-between dia state. akhirnya They terakhir kembali. Jadi jika ada so di kondisi yang di and antara they can ini, connect with you, and we'll dan talk mereka about bisa that later connect too. dengan But kalian this is juga. something Kita that akan comes bicara up lagi tentang sometimes. That ini. Ini adalah so sesuatu 7 yang times biasanya 7 is muncul. 49. 7 So kali 7 adalah in this 49. belief system, Jadi this di dalam Buddhist belief kepercayaan system, ini, di it can be a kepercayaan total of Buddhis, 49 itu days bisa menjadi before the total next 49 real birth hari is taken. sebelum kematian, It sebelum could be less, but kelahiran it's never lagi more than 49 terjadi. days. Tapi tidak akan And bisa so kurang, tidak bisa lebih. often Jadi after kadang-kadang somebody dies, there setelah will be some seseorang kind of a meninggal, ritual, mereka akan melakukan and satu that is upacara meant to help the person in this yang in-between digunakan state. untuk membantu But then orang-orang yang often berada they'll do di another one on the masa 49th day antara after their ini. death.
Kemudian setelah And 49 hari akan ada this ritual is a lainnya. special one for Ini purifying all adalah their yang bad deeds spesial and to supaya help bisa them to take a higher menyucikan birth. uh, And the way they perbuatan count yang it is buruk supaya mereka the bisa day they mencapai died is the kelahiran lebih first day. tinggi. So Dan then they count up to hari dia 49. meninggal adalah hari pertama And dan mereka menghitung sampai hari this is something ke-49. also that Dan ini adalah sesuatu yang in the yang monasteries, for di example, they do monasteri these contohnya practices, mereka melakukan praktik seperti and ini. we can do these as Dan well. kita bisa melakukan ini That juga, at these bahwa specific times there are practices di that you can do for posisi people ini who ada have died. satu praktik yang Anda bisa lakukan pada orang-orang Then the next meninggal. one, then they talk about. They Dan were kemudian asking yang about what kind berikutnya of a mereka funeral membicarakan service is tentang appropriate. funeral service apa yang cocok. So in this belief system, Di dalam it kepercayaan doesn't ini, matter whether the body tidak is apapun cremated or buried. bahwa tubuhnya dibakar atau Because dikubur, dikremasi atau dikubur. after the Di consciousness is tradisi gone, ini the setelah person who it was, kesadarannya they're no longer keluar, in this mereka body. They're not sudah tidak associated ada with di the body. dalam So tubuh ini. Jadi tidak ada whatever the beda apapun whatever the yang custom is where you're living, apapun whatever the kebudayaannya, family feels comfortable with, that's apapun yang either one is fine. keluarganya merasa nyaman, itu There's a tidak apa-apa. custom Tapi not to ada burn the satu body, but I think that's praktik coming untuk tidak from membakar some tubuh, thought that if somebody has a kremasi, serious karena ada contagious satu pikiran kalau disease, ada orang that the itu smoke would be unhealthy. memiliki But penyakit in yang science, we understand tidak that this sehat, isn't the tapi case. itu asapnya So tidak sehat. Tapi either di way is dalam fine. sains, kalau enggak, Another apapun thought enggak is apa-apa, that dikremasi atau if you dikubur. buried Ada bodies, pikiran you could lagi use their kalau land. kalian You're kubur, using up land that could be used for mereka somebody who's alive. menggunakan tanah yang bisa digunakan untuk orang yang masih hidup. And so then that would be a reason not Dan to juga bury them. itu juga adalah then they alasan say supaya there's, tidak dikubur. Tapi juga dikatakan other spirits and things that ada might want to roh eat the body tertentu and then they yang might get mungkin tidak sick. dapat kita lihat, yang mungkin So in bisa that case, makan daging cremation would be jenazah better. itu, mungkin mereka akan sakit karena daging manusia, I sehingga think in kremasi science juga now lebih we wouldn't say dipilih. that. Tapi di sini sains Like for bilang instance, the worms that eat your body are not going to seperti get sick. ular Anyway, so yang it's makan totally up tubuh to Anda you. nggak akan sakit. Whatever Jadi you want ini to do. terserah Anda, apapun yang Anda mau One thing lakukan. he mentioned that Salah in satu some yang beliau countries sebutkan adalah they have di beberapa negara mereka like everybody mempunyai gets seperti together, the families semua and the friends. They call it a berkumpul. wake in Itu English. bahasa And Inggrisnya lots of wake. times they drink a Mereka lot, biasanya and minum-minum banyak. this also they say don't Itu do that. jangan lakukan Don't seperti have a itu. big Jangan party and get drunk when adakan somebody pesta dies. atau mabuk-mabukan And so, kalau ada seseorang yang sedang meninggal. So let's see. Oh, that's funny. I think that one happened twice. So then, hang on a sec. So then the Jadi person kemudian who died orang yang meninggal might not be mungkin immediately aware tidak that secara they have langsung died. itu sadar bahwa mereka sudah And meninggal. let's see. Hang on. I'm looking at something. So after the person dies, Jadi setelah and they're seseorang in this meninggal, between state, mereka berada they might not be aware that they ini have died. di antara And, ini, di alam antara. Mereka they might mungkin tidak feel sadar bahwa mereka sudah frustrated meninggal. when they see their Mereka mungkin family malah and they're talking to them, and mereka nobody's jadi jengkel listening, kalau nobody's waktu talking mereka to them. berbicara dengan anggota keluarga And mereka, dan mereka tidak dianggap. and so there's this practice that Jadi ada satu praktik yang Geshe mana Michael has been Geshe teaching. Michael And telah especially when ajarkan, somebody says terutama their child untuk has died or their parents have died, he says orang tua yang this is meninggal something that you atau can do. saudara You can meninggal. Ini adalah sesuatu yang spend. bisa kalian So the lakukan. idea is Jadi idenya adalah when the person is pada waktu seseorang itu when telah they see their meninggal, family and pada waktu mereka nobody they melihat like especially as a keluarganya kiddo, seperti
Biasanya And, pada waktu there's no makan place for them sama-sama, there's no place nggak set ada for them. They might biasanya be nggak talking ada. and nobody can Mereka hear mungkin them, everyone's ngomong, tapi ignoring nggak them. ada yang bisa And it dengerin takes them mereka, semua orang a cuekin while mereka. sometimes to Jadi butuh realize waktu, that normal people eee, can't see or hear them anymore. And so especially bahwa at the very orang-orang beginning tidak when they bisa first die, they might be melihat very atau upset. mendengarkan mereka And lagi. Jadi at this point kadang-kadang you can mereka talk to bisa them. kesal. Jadi yang And baik adalah Anda just berbicara dengan you mereka. might even feel that Mungkin they're Anda there. bahkan, bisa merasa bahwa But mereka even if you sebetulnya don't masih di feel that they're sana. there, you can just Tapi believe kalau that they can hear you. meskipun Anda And nggak so merasa, Anda harus percaya this bahwa will mereka help bisa them to get mendengarkan Anda. Ini calmed bisa down and membantu become more mereka supaya comfortable. tenang, And menjadi so lebih tenang then dan they can listen to what you say. dapat And mendengarkan this tentang means that apa at yang this ingin time, Anda sampaikan kepada mereka. Ini you can berarti help juga them bahwa, to trigger the kita bisa good membantu seeds that they've mereka collected during secara their life substansial untuk and menumbuhkan remind them of bibit-bibit kebaikan yang virtuous telah things that mereka they've done kumpulkan selama hidup or mereka things dan that you've seen mengingatkan them tentang do or things that you've heard mereka that they tentang did. hal-hal baik yang And just kita lihat mereka lakukan be atau kind to them. dengar mereka Just lakukan. like Jadi, jadilah the way you would baik talk to terhadap them mereka. anyway, if Cara even dengan if you could berbicara see them, dengan mereka just tuh know that they lakukan can hear you. seolah-olah kalau mereka di One sana of the bisa things dengarkan he Anda. mentioned Salah before satu yang is that you could disebutkan write a sebelumnya, letter to Anda them, mungkin bisa menulis surat kepada or mereka a journal. So the atau buat letter, suatu you can write a jurnal, letter to update bisa them on tulis what you're jurnal, doing, or to ask untuk advice, update or just tell them atau what they mean tanya, to you. atau membicarakan Or tentang what bagaimana Geshe mereka Michael pentingnya terhadap suggests is to Anda. keep a Apa yang journal of all the good things you know that they did dianjurkan in their life. And this Michael can be lakukan a adalah really big tulis thing, you apa just yang telah keep kebaikan-kebaikan apa reminding yang them telah of all mereka these things lakukan. that they did. Kita ingatkan And selalu you can keep terhadap updating mereka. the Mereka journal. selalu Somebody could update tell you, jurnal "Oh, I itu remember supaya your ada orang, "Oh, mother used saya to do ingat, this thing." eee, And you can Anda keep suka updating melakukan ini," dan and Anda write down, selalu "Oh, update this is mereka another dan good thing tulis, they did." "Oh, ini adalah And hal-hal then bagus you can lainnya talk yang to telah them and Anda tell them. lakukan." Dan Anda So he bisa says berbicara several dengan times a mereka day, dan kasih tahu mereka, ini yang Anda bisa lakukan you beberapa can sit kali down in a sehari. quiet place Anda and bisa talk to duduk them. di satu tempat yang So you could tenang dan be berbicara dengan mereka. maybe Mungkin Anda in a garden or at home on the berbicara misalnya couch, and di, taman atau di look at the sofa. list in the journal that you've been Lihatlah keeping daftar yang ada di and jurnal talk to them yang Anda tulis dan as if you're berbicaralah kepada speaking mereka. to somebody who's Duduklah serta berbicara right. seolah-olah Anda sedang Just right berbicara close dengan close mereka to yang you, duduk beberapa because langkah they di will be depan Anda close to yang you. sangat dekat, karena And mereka then say biasanya this, dekat dengan Anda. describe something Dan wonderful that they did for you or for someone katakan else sesuatu yang or for a jelas, friend, sesuatu and luar use a lot biasa yang of detail dilakukan, yang Anda and make them lakukan feel very untuk good orang about what lain, they dan did and thank gunakan them for banyak everything detail they dan did. buatlah mereka And this sangat will senang help them dengan a lot apa yang because telah then mereka it will lakukan. make them feel good Ini about akan what they membuat did mereka in their life. merasa baik tentang apa yang mereka lakukan di And kehidupan mereka. speak as if you Dan are lakukan, reminding them of something that berbicaralah you expect them seolah-olah to Anda remember. sedang And mengingatkan mereka. speak loudly enough so that somebody who's Dan sitting a few berbicaralah feet in front cukup of you keras will supaya hear. It's mereka bisa important for dengar them dengan to jelas, karena sangat it's penting important bagi to mereka untuk speak loudly enough so that they can berbicara dengan keras supaya mereka understand. bisa mendengar dan mengerti. Then there's this traditional Dan kemudian ada thing about satu the hal 49 tradisional days. tentang 49 hari. So they say after 49 Jadi mereka days, bilang then setelah they move 49 on to their hari next life. mereka akan pergi But ke alam Geshe yang Michael says that berikutnya. if you had a Tapi Geshe special Michael connection bilang with kalau that Anda punya person during koneksi their yang life, baik then they can dengan hear orang you itu even selama after hidupnya, 49 mereka days. tetap bisa mendengarkan Anda And setelah 49 hari. we know people who have even Kita been tahu speaking to their orang-orang ya, children bahkan who died. orang-orang Even yang masih 25 berbicara years later, dengan they're anak-anak still mereka, talking to them. bahkan 25 And tahun it really kemudian mereka helps the masih person berbicara to dengan mereka. Ini activate the benar-benar good bisa karmic membantu seeds, orang itu untuk and it mengaktifkan helps them with their bibit karma mereka di dalam transition. pikiran It mereka, helps them yang in their orang-orang yang next telah life, meninggal. Ini bisa and it membuat strengthens the transisi bond that mereka will dan juga bahkan memperkuat help you to ikatan yang meet membantu them kita again in a bertemu future kembali life. dengan mereka di kehidupan yang mendatang.
So all of this practice Jadi semua is praktek it comes ini from didasarkan traditional pada texts teks-teks yang that emphasize a topic menekankan called tentang higher topik knowledge or kuno yang abhidharma. disebut pengetahuan yang tinggi atau And abhidharma. so this is something that Jadi the ini adalah Dharmakata Classics sesuatu group yang has been Dhammapada translating Klasik sedang with the help menerjemahkan of Stanley. dengan bantuan So Stanley. if you go to the mixed Jadi nuts kalau classes, Anda ke kelas Mixed translation Nuts, classes, then this is kelas one of the texts that translation, they're ini translating. adalah salah satu teks yang sedang And there's two that have been diterjemahkan. translated so far, Jadi and ada so they dua should be yang available diterjemahkan to saat ini. Sudah ada download, I dua. think, or to buy a Mungkin hard kalian copy. They bisa should be beli available pretty atau soon. download. One Seharusnya is a sudah ada. commentary on Yang the pertama Abhidharma adalah Kosha komentari by dari Abhidhamma Chonilama Kosa Drapashedrup, yang and then there's oleh another one called Johnny Lama. Compendium of Higher Knowledge, Kemudian yang Abhidharma satunya Samachaya by Master Asanga. disebut yang And I oleh just thought you Master might like to know. Asanga. Jadi mungkin kalian pengen tahu. QR code there if you want Ada to QR code-nya di connect with the sini Diamond jika Cutter Anda Classics. ingin berkoneksi dengan And Diamond you Kata can Klasik. find out about Anda bisa listening to these cari tahu translations. untuk And mendengarkan then dengan translasi ini. if you want to have help Kalau with Anda anything ingin about bantuan dengan aging or apapun dying tentang or we have grief penuaan atau groups that meninggal, meet, kematian, or kami if ada you grup yang want kita to bisa get help bertemu. with Kalau prayers for kalian someone ingin who's passed, bantuan untuk then doa orang this yang is sudah all meninggal, available on our website, ini semua bisa ada di website blueskyfriends.org. kami, Okay. blueskyfriends.org. So Jadi that's what I wanted to pass on itulah to you yang today. saya ingin sampaikan kepada kalian semua hari Maybe ini. if there's any questions, Mungkin kalau ada pertanyaan, we could have kita that. bisa ada If anyone has any tanya questions, I'm jawab. not sure exactly how Kalau to ada do that, yang but let's see. I guess you saya could nggak put them in tahu the chat. bagaimana kita. Mungkin kalian bisa ketik di chat. There is a question from Anna. Yeah. Ada Any pertanyaan special dari Anna. circumstances when a person who has taken tantric vows die? Bagaimana dengan orang There yang are sudah some things ngambil that you can do. sumpah tantrik meninggal? Ada Assuming beberapa you hal yang also bisa Anda have, lakukan. if you have the same Kalau practice that they have, Anda punya praktek yang then seperti you mereka can help them lakukan, with maka that. Anda bisa membantu mereka You can dengan use itu. what you've Anda learned in bisa that practice. gunakan apa yang sudah Anda pelajari di praktek itu And tadi. according to your Dan other, I mean, if menurut you even if kalau you don't have that practice, bahkan kalau Anda nggak punya they praktek say itu, that mereka even mengatakan bahwa even if bahkan you don't bahkan understand the kalau Anda language, tidak mengerti somebody who's in bahasa, the in-between state jika ada understands languages seseorang even if they didn't di know them in their life. di Bardo, So mereka itu whatever you bisa say, mengerti bahasa apapun. Jadi with apapun yang belief and Anda sincerity, katakan dengan that will the kepercayaan person will dan hear that and it will help them. So they don't sincerity, orang itu necessarily have bisa to, mengerti, bisa you don't mendengarkan. necessarily Jadi have to have the same Anda nggak practice. perlu But if you know mempunyai they have a praktik yang practice, sama. Tetapi you kalau could Anda also tahu ask mereka someone else sedang who has that praktek sesuatu, practice mungkin Anda bisa and meminta tolong kepada orang yang punya praktek yang sama ask them to help that person dan or membantu connect them untuk somehow. bisa membantu orang itu atau So then there's dikonek another question: atau how do seperti itu. people Kemudian ada pertanyaan lain, know bagaimana the teacher who passed was still in orang meditation tahu after he bahwa was back in orang his yang home? sudah Oh, meninggal yeah. tuh masih ada meditasi They were atau very waktu familiar dipindah, because waktu dibawa ke rumah. it was Mereka a biasanya community of tahu. people who Biasanya they had seen ada teachers satu die in the past. komunitas, ada But guru-guru I yang think that meninggal there's di masa lalu. you can tell Itu there's a little warmth Anda around bisa the tahu area of the heart. ada I think that's satu one of the kehangatan di things they say. daerah hatinya. Itu And kayaknya also salah satu yang the mereka liquid hadn't katakan. come out of the noses Juga and the lower organs. cairannya belum keluar So dari until that hidungnya happens, then atau you bagian assume. badan Well, bawahnya. I haven't actually Saya seen this sebetulnya belum myself, pernah melihat but what ini I've heard is that the sendiri, tapi person apa will yang be saya sitting in dengarkan bahwa meditation, orangnya dia biasanya and then they're dalam just posisi gonna, duduk meditasi it mereka becomes seperti obvious that lunglai they're no begitu. longer there. Biasanya sangat jelas And sekali then bahwa there's a mereka sudah question, are there any ways meninggalkan we tubuhnya. know if the Kemudian person apakah has ada come cara to, I lain think kalau it's orang the itu end of their telah life, it says to their life.
Oh, I saw that and Maksudnya I thought it mungkin meant to the next life. sudah Oh, okay. come to Oh, their so life. Mungkin maybe. maksudnya Grace ke can tell kehidupan yang us. sudah selesai Next life, hidupnya yeah. atau ke kehidupan Okay. berikutnya. Oh, ke kehidupan yang berikutnya. They assume that after 49 Mereka days that the person has come to assume, their next mereka life. menganggap bahwa setelah 49 hari biasanya So mereka udah masuk ke then I was kehidupan saying yang that you can still berikutnya. talk to them. And I Jadi saya believe you rasa can. Anda masih bisa berbicara Um, dengan mereka dan saya juga percaya bahwa This is only my own experience. ini But cuman dari sometimes pengalaman saya you sendiri. have this feeling Kadang-kadang of mereka mempunyai somebody loves you, perasaan bahwa seseorang and sangat maybe mencintai especially when Anda, you're young, terutama pada waktu Anda and masih it's not muda, somebody that you know. dan bukanlah And I seseorang think yang that Anda might be the tahu. case, Dan that saya rasa itulah the person mungkin kasus di mana is orang aware itu somehow, sadar that there's this eh, kindness coming bahwa through. ada That's what I satu think kebaikan happens. yang datang. But Dan to itulah know that biasanya they've come to hal-hal the next life, terjadi. then after 49 days you Tapi can setelah assume they've come to their next life. 49 hari Anda bisa menganggap bahwa mereka sudah ke kehidupan yang Computer is berikutnya. trying to tell me to back up, but I'm not backing up. Okay. So next one. Berikutnya After we adalah ask them, please come setelah out of their kita deep state tanya of untuk meditation. keluar Do we dari wait until the posisi liquid comes bermeditasi, up kan apakah before we kita touch their menunggu head? No, sampai you can touch their cairannya head keluar sebelum at that point menyentuh while you're tubuhnya? asking Oh, them. Anda bisa And that pegang will draw their attention to kepalanya that point. bagian And atas sebelum itu. but you may not see any signs. Anda So mungkin nggak bisa melihat, mungkin Anda nggak melihat I would give them, tanda-tanda. at least a half an Ya hour. mungkin saya kasih mungkin setengah I'm jam. just thinking if you're in the Saya hospital and mikir they're telling you Anda quick, di rumah we gotta, sakit, kalau Anda we bilang gotta clear the cepat-cepat, bed for someone else. kita harus Then you just ask them very membersihkan ranjangnya sincerely, untuk orang. Mungkin Anda come out of bisa your minta meditation and then touch keluarlah them dari on the head. meditasi, kemudian They say sentuh usually before you touch kepala any atas. other part of them. Biasanya So sebelum Anda I think sentuh you just bagian give them some lainnya time, dari and tubuhnya. Jadi kalian beri then you waktu just, sebentar, I think you kemudian can assume Anda that bisa they've assume bahwa mereka sudah If pergi. they have a religion that dictates Kalau different mereka process after death, mempunyai agama regarding time yang for burial or ada being moved, proses can you yang still beda, help them according to your Buddhist beliefs? yang Oh yeah, sure. harus Definitely dipindah talking dengan to them. cepat, You apakah can masih definitely do bisa that. dibantu dengan Um, menggunakan kepercayaan Buddhis atau hanya I berbicara think, dengan mereka? I mean, Saya rasa even if bisa. somebody died before Bahkan you kalau ada had seseorang these yang sudah teachings, meninggal you can still talk sebelum to them. Anda Even if mempunyai it's been many pengajaran years, you ini, can do that. mungkin Anda masih bisa Um, bicara dengan mereka meskipun ini and you can sudah still help them. bertahun-tahun, dan Anda masih bisa membantu mereka. I think the connection that you Saya have rasa with them koneksi yang Anda punya is so dengan powerful. mereka itu sangat kuat Especially if it's sekali, a parent or a terutama child, kalau itu orang the tua connection atau is anak. very strong. And Koneksinya so sangat whatever the kuat beliefs sekali, are, jadi the apapun connection kepercayaan is Anda, very strong, and koneksinya you can itu ada di rely on situ, that dan as well Anda bisa to make a eh, difference in your ability to help them. berilai tergantung dengan itu, dengan kemampuan Oh, Anda untuk I think menolong I orang itu. accidentally answered the next question. Saya nggak Yeah, if sengaja your sudah father menjawab has pertanyaan berikutnya. if Ya, your father has kalau died for a papa year, Anda sudah you can meninggal lebih dari definitely 1 tahun, Anda benar-benar bisa, what I would do is apa yang talk bisa to saya them, lakukan adalah remind berbicara them of all dengan the good mereka, things they did, ingatkan semua and kebaikan-kebaikan yang telah beliau like what I said lakukan. before, Dan seperti yang saya they katakan even if they're in sebelumnya, their next life, bahkan kalau they mereka can get a sudah berada di feeling kehidupan yang of berikutnya, mereka bisa comfort. mendapatkan They satu might not perasaan yang nyaman. explicitly Mungkin remember mereka tidak exactly Mungkin what mereka you're tidak talking about, ingin but apa yang definitely mereka you can help katakan, them. tapi So pasti Anda bisa bantu that's an mereka. important question, really. Itu pertanyaan yang penting sekali. Is 7 days part of 49? Apakah Yeah, 7 the 7 hari itu days. bagian 49? Iya, So 7 hari what they say itu is apa after yang you mereka die, you're katakan setelah reborn Anda in the meninggal, in-between mereka state. So it's almost like Anda lahir lagi it's almost like you're. di I mean, you don't have parents or dalam anything, but antara you ini, find bukan yourself Anda in this punya in-between alaman state. orang And the tua atau body
semacam itu, tapi Anda cuma lahir less aja for begitu 7 days. di alam ini, And then tapi it badan goes Anda through a cuma lahir, transition and it cuma gets bisa reborn. 7 hari, So kemudian akan ada this transisi, happens kemudian 7 lahir times. lagi, dan ini terjadi So yeah, the selama 7 7 days kali. is part of this Jadi 49. 7 You know, hari itu 7 and adalah then bagian dari 14, and it's 49, up to 49. 7, 14, kemudian sampai Oh, 49. QR code isn't working. QR code tidak bekerja. We've been having a lot of trouble with QR Eh, codes Kita udah lately. punya banyak masalah dengan QR code terakhir ini. Kelsey, do you think you could get Kelsey, something up? mungkin Are you still Anda bisa I'm still taruh co-host. kan? Um, Saya masih I'll co-host. just put up the URL for it, Mungkin and saya bisa post we'll try and URL-nya. sort it out. Not sure what's going on. you can put Saya the nggak URL tahu in the kan. chat too. Yeah, if you, that's what Mungkin I'll do. bisa kasih good. URL di That chat should work. grupnya. Yeah, That's funny. We had very simple. we had a lot of problems with the QR code yesterday. Kita banyak masalah And, dengan QR it's code funny kemarin. that everything seems to Jadi they say that di when you're sekali doing mereka something very mengatakan pada virtuous waktu that you Anda get a lot of melakukan satu yang baik, opposition penuh and a lot virtuous, of seperti obstacles. biasanya banyak So halangan. that's what we're saying. Jadi We get itulah yang QR biasanya codes aren't kita working katakan because QR we're doing code-nya nggak something very kerja virtuous. karena kita melakukan sesuatu yang sangat baik sekali. We're going to learn what prayers we can do for them during Maka the kita 49 akan days in belajar between. So, apa yang bisa lakukan selama 40 hari waktu we've mereka been di translating some of them. alam transisi. Ya, And kita sedang there's one very beautiful one. menerjemahkan. Ada yang that indah sekali, yang do you have access to that? You could put it in the chat. ada akses Let me nggak yang have a bisa look for it. I ditaruh di do chat? have it somewhere. Yeah, it's a Ya, really ada. beautiful one. Itu indah sekali, It's very short, sangat but it gives pendek, you a good idea of what's tapi possible. mungkin bisa kasih ide kepada And kalian after that, apa on itu the bisa website, terjadi. we're going to Kemudian di connect more, website and we're going to try and kita translate akan connect lebih as many as we banyak dan can. kita akan bisa So, translasikan sebanyak if you mungkin connect kita with the bisa. website later, we'll Kalau make Anda those connect available. dengan websitenya, Can I do Tonglen meditation for bisakah my saya mother? Tonglen Yes, of meditasi course you untuk can. mama saya yang sudah? Even Ya, if she's bisa. passed away for Bahkan many years, kalau dia sudah you still meninggal have that connection. beberapa tahun, Anda masih punya koneksi You will itu. always have that connection. You know, Anda akan selalu punya koneksi itu karena half of your DNA separuh comes, you're so DNA close Anda to your datang mother. dari And, ibu Anda. Karena Anda sangat dekat sekali so dengan yeah, ibu you can do Anda. Tonglen Anda bisa for melakukan your Tonglen mother. You untuk can ibu also Anda. think, well, Anda juga bisa wherever she is memikirkan dimanapun dia sekarang berada. You know, don't necessarily think of her as the memikirkan bahwa as she was before, but mereka as she is now. seperti dia And dulu bagaimana, tapi bisa bagaimana send her dia sekarang. Kirimkan help and love kepada dia bantuan dan support. cinta Yeah, for sure. dan support. Ya, pasti. Oh, so the next one, I have grandparents who passed away Berikutnya many saya years ago. ada I've kakek never even nenek seen yang their sudah faces. I meninggal know their beberapa names. tahun yang lalu. So Saya nggak how pernah can I melihat know if they've wajahnya. passed on to their Saya cuma good tahu life? How namanya can I help bagaimana. them? Saya tahu mereka ada I have ke my two hidup grandfathers I never saw. baru. They both Saya died ada before I dua was born. kakek saya And so I'm in yang the saya same nggak pernah lihat. situation. Mereka meninggal sebelum saya dilahirkan. And I Jadi think you hear a little bit about them from the relatives, saya from rasa your parents' Anda maybe. pasti dengar cerita And tentang so you have an mereka idea dari of that saudara person. mereka I know I mempunyai have an ide idea tentang of orang my itu. Jadi saya punya grandfathers. bayangan Not much tentang though. kakek-kakek And I saya, think walaupun about nggak gitu banyak. that person. Dan waktu saya memikirkan And tentang orang like itu, I seperti know one of them was a doctor. So then I kayak can think satu dari he must mereka have helped seorang many dokter, people. mungkin dia banyak And bantu orang. just whatever little things you know Jadi about them. apapun hal-hal kecil yang Also, Anda like tahu your tentang parents, mereka, 1/4 of your seperti DNA comes from your grandparents, each of your karena grandparents. seperti So kakek nenek you itu have a very seperempat strong DNA physical Anda connection datang with them mereka. as Jadi well. Anda punya koneksi yang kuat So secara fisik terhadap mereka. they must have passed on. If it's Mereka 49, if pasti, it's more than 49 days, kalau they sudah are lebih dari definitely in a new 90 life. hari, mereka pasti And so punya you can help kehidupan them yang baru. Jadi Anda that bisa way. bantu Just think mereka about dengan where they cara must itu. be. Jadi pikirkan If you apakah hear things mereka, about them kalau from Anda your parents, mendengarkan then you can think, cerita mereka dari orang tua kalian, you will have heard.
I mean, if you hear things about them, Kalau Anda the good things mendengarkan that they did, cerita-cerita tentang then you mereka, can hal-hal yang remind mereka them of those lakukan, things. Anda bisa And mengingatkan mereka tentang hal-hal it's kind itu. of nice that way. Jadi My itu baik. father has passed for 3 Papa months saya plus. sudah meninggal lebih dari I've been 30 talking to him minggu. whenever I Saya could, selalu especially when I'm berbicara planting dengan very mereka meaningful seeds. waktu I'll saya get him to menanam plant the bibit yang superb seeds together, berarti and it becomes quite saya habitual. akan, Oh, that's nice. Yeah, that's good. ya itu baik. Oh, okay. So, Gyalse has put it's called jangchok. And Jangchok, dibilang jangchok. it's in the chat now. Ini That's in English, adalah but di chat ini. you could probably run it through a Nggak translator mungkin online, or bisa we're going to translate masukkan them as ke soon as we can. translator. So this was Tapi kami akan translate-nya it's secepat a mungkin. I don't know. I think it's a very beautiful prayer that you can use. Saya rasa And doa I ini think it's indah very sekali. Kalian bisa lakukan. okay. So I think that's the end of the questions. Saya rasa itu udah Somebody has terakhir, any more. kecuali ada So lainnya. thank you all for coming. Terima kasih semua telah And datang. I guess for most of you it's going to be tonight. So Mungkin bagi I hope you kalian sleep sudah well. malam, semoga And for the kalian rest bisa of us, tidur it's dengan nyenyak. morning. Bagi And so bagian I hope dari everyone kami is adalah morning, having a morning is going to have a good pagi. day. Jadi semoga yang pagi And mempunyai hari yang indah. thank you for coming. Terima kasih udah datang. Thank We you, will, Madam. we'll have another class in 2 weeks Right. Yeah. Mungkin Sorry. kita ada kelas lagi 2 minggu at lagi. the same time, but we'll have a different Waktu URL. waktu yang sama, different mungkin Zoom URL-nya meeting, lain, and, Zoom meeting-nya beda. We will post that on Kita our akan website, post-nya and di it will website be, kami. I'll be teaching it, and once a Saya month akan I'll be mengajarnya 1 teaching bulan sekali. all Saya akan sorts of mengajar things about hal-hal tentang meditations to do about meditasi, death awareness, tentang kesadaran tentang and how kematian, we can use dan that to bagaimana kita bisa enrich menggunakan our itu lives now, untuk and memperkaya how we kehidupan can kita use it to sekarang, think dan about bagaimana death kita bisa differently. memikirkan tentang kematian So that dengan will be an beda. ongoing class Jadi as well. itu adalah So menjadi what we're satu planning is kelas that yang teratur. each of Jadi us will kita teach 1 class per rencanakan month. So every 2 weeks there will satu-satu be a dari class. kita akan mengajar And satu if you have any kelas. questions Jadi or setiap any 2 minggu ada requests, kelas. Kalau Anda ada you can satu contact us through the permohonan, website. So if there's kalian anything bisa kontak particular you want kami us to lewat teach, website. Kalau ada please satu contact topik us and let tertentu us yang know. kalian ingin kami ajar, And silakan beritahu kepada kami. or you can contact Anda Shintian juga bisa because kontak she's on our Sintian board. And karena dia berada so di the 3 of us are all working board together. kita. Jadi 3 And dari kami bekerja bersama-sama. yeah. So you know. Jadi Anda tahu. Thank you. I want to say that it's just really exciting to see so many people show Sangat up for our senang first sekali class. melihat It's begitu very banyak dari encouraging. kalian So muncul di thank you all kelas for kami yang coming. It's pertama. just Terima kasih semua, wonderful. sangat mendukung Yeah, it is. sekali. Oh, I think also we're going to Saya rasa leave a recording of this kami akan class meninggalkan on our rekaman website. dari So if you missed it kelas or if ini di anybody you want to website. share it with Jadi someone, kalau we'll kalian leave ketinggalan atau kalian ingin contact. share ini You kepada orang you lain, can go on the website and download it. kalian bisa ke Okay. website dan download. Oke? Thank you to the interpreters as well, Terima and kasih ke interpreter. to Cynthia and Sugeng and helping us to sort out our technical Sudah difficulties membantu this morning. kesulitan teknologi It pagi takes a ini. whole community, so it's Butuh satu komunitas wonderful working sendiri. together. Thank you. Sangat senang sekali bisa Thank bekerja you, sama. Penelope. Thank you, everyone, and thank you for for all those the organizer each different countries that helping Terima kasih this semua event organizer di setiap negara to be yang a beautiful membantu event event ini. with all of you attending here. And thank Karena you for all the kalian semua sudah contribution datang. and support. Terima kasih atas And kontribusi please dan continue supportnya. to spread this Blue Sky Mohon Friends lanjutkan website untuk so support everybody Blue will Sky understand Friends how to deal with website taking supaya care setiap the orang loved one. bisa tahu caranya bagaimana menjaga orang yang And mau see you meninggal in dan another sedang 2 meninggal, weeks. sudah meninggal. Terima kasih.